Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya ini ang mga balita yana nga oras. Nutrition program San Calbayog ginpailarom sa MELPI Pro Evaluation. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat sa Regional Nutrition Evaluation Team ug Provincial Nutrition Evaluation Team an exit conference sa Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol MELPI Pro 2026 para sa lokal nga gobyerno San Calbayog. Sa ginbuhat nga exit conference, ginlaygay san Arnet ug PNET ang resulta san era ginbuhat nga monitoring and evaluation of the local level plan implementation MELPI nga nag-ieksamina san pagpatuman san mga programa ug serbisyo panutrisyon san syudad. Lakip liwat san ginpresentar ang resulta san ebaluasyon sa naging performance san City Nutrition Action Officer ug City Nutrition Program Coordinator kasumpay san pagdumara ug koordinasyon san mga nutrition programs san syudad. Ang resulta sang ginbuhat nga ebaluasyon ang magseserbe nga basihan sa lokal nga gobyerno sa pagpaplano ug pagpatuman san mga masunod nga pitad para san padayon nga pagpaupay pa san nutrition governance ug san estado panutrisyon san mga residente san Calbayog City. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, mga ani sa Project Lawa at Binhi naghatag dugang nga kita sa mga benepisyaryo sa Matuginaw, Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga nagbubunga ang Project Lawa at Binhi sa Department of Social Welfare and Development sa Barangay Barus, Matuginaw, Samar, kahuman ang manilampuson nga pag-harvest sa iba-ibang mga utanon sa mga partner beneficiaries. Lakip san mga naani nga produkto ang 22 kilos nga okra, 20 kilos nga ampalaya, 22 kilos nga tarong, 19 kilos nga sitaw ug masobra 3 ka kilo nga berde nga sili. Umabot sa 2,214 pesos ang kabugusan nga kita tikang sa mga naani nga utanon nga nagserbe nga dugang nga panginabuhian sa mga benepisyaryo. Padayon naman nga ginlalauman sa DSWD nga mas damo pa nga komunidad ang makakabenepisyo sa programa samtang padayon nga ginduduso ang seguridad sa pagkaon ug mas marig-on nga panginabuhian sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyado ang kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensyo para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom